बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हिंदू लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक को शिकस्त देने, उनको हराने के लिए आया था। ऐसा सवाल लाया था जिसका जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देंगे तो आगे से एक और पलटकर फौरन से सख्त सवाल कर दिया जाएगा ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक को शिकस्त खाता देख सके। इस हिंदू लड़के के सवाल से, अंदाज से और अल्फाज से मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो रहा था कि इसकी नीयत कुछ नया सीखना नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक को हराना है। और तो और ये लड़का सिर्फ और सिर्फ एक जुमले का सवाल लाया था। अंग्रेजी के 6 अल्फाज पर मुश्तमिल और एक जुमले पर मुश्तमिल इस लड़के ने बहुत मुख्तसर सवाल किया। इस गैर मुस्लिम ने डॉक्टर जाकिर नाइक से आते ही सवाल किया था कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है, क्या वो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है? It's everything test of Allah. It's everything a test of Allah. But that was the question, that is everything a test of Allah? तो दोस्तों, आपने देखा कि इस लड़के ने सवाल किया कि इज एवरीथिंग अ टेस्ट फ्रॉम अल्लाह? क्या दुनिया में और ज़िंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को मुख्तसर अल्फाज में दोहराया और उसके बाद जवाब देना शुरू किया और जवाब को इससे भी ज़्यादा सादा अल्फाज में बयान किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे साथ जो कुछ भी है वो आजमाइश है या नहीं है, उससे पहले मैं आपको यूं बता देता हूं कि हमारी पूरी जिंदगी ही आजमाइश है। हमें दुनिया में आना और दुनिया से जाने का जो वक्त है, ये सारा एक आजमाइश ही तो है। इसमें होने वाले वाकयात भी फिर आजमाइश ही हुए। अगर हम इन आजमाइशों में और इस जिंदगी की आजमाइश में कामयाब हो गए तो हम जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, और अगर नाकाम हुए तो हमें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। ये बात बहुत सीधी थी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी सीधे सीधे अल्फाज में कह दी। अब अगर देखा जाए तो इस लड़के को इसका सवाल का जवाब मिल गया था, मगर फौरन से इस लड़के ने ऐसा सवाल निकाला जिससे बज़ाहिर ये लगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पिछले जवाब को गलत साबित कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इस गैर मुस्लिम लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक को हराने की कोशिश करने के लिए अगला सवाल फौरन से क्या निकाल कर रखा। Test of Allah. This life is a test. Sometimes we are self-create problem for us. We are self-create problems for us. So this life, brother, is a test for the hereafter. Say that no. जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये पूरी जिंदगी ही एक आजमाइश और इम्तिहान है, तो ये लड़का कहने लगा अगर पूरी जिंदगी ही आजमाइश या इम्तिहान है तो फिर तो दुनिया का कोई भी इंसान जन्नत में जा नहीं सकता, क्योंकि इंसान तो खता का पुतला है, उससे तो गलती हो ही जाती है। आज नहीं तो कल जब जिंदगी 50 साल या 100 साल की हो जाएगी तो इसमें तो गलतियां होने के इम्कानात होंगे। यानी कि इस दुनिया का कोई भी इंसान जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी जिंदगी आजमाइश है, हर वाक़या आजमाइश है और हर आजमाइश में तो हम कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा और हमारे कामयाब ना होने की वजह यह है कि इंसान खता का पुतला है, उससे कभी भी गलती हो जाती है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ ना कि हम में से कोई भी जन्नत में जा ही नहीं सकता। इस लड़के का ये फौरन से अचानक से एक सख्त किस्म का सवाल लाना, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पिछले जवाब की नफी करने का इशारा देता है, ये देखकर कुछ हद तक डॉक्टर जाकिर नाइक के माथे पर भी बल आ गए, मगर उन्होंने फौरन से जवाब देना शुरू कर दिया। ये मनाजिर देखिए। Test for the hereafter. Say that nobody reaches heaven because to heaven is human. The brother said that if that's the case, then nobody reaches heaven because it is human to her, and I agree with. डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि मेरे भाई, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इंसान खता का पुतला है और इंसान से गलतियां होती हैं, और मैं आपकी इस बात से भी मुत्तफिक हूँ। अगर पूरी जिंदगी में आजमाइश ही रहेगी और इंसान गलतियां करता रहेगा तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चूंकि इंसान खता का पुतला है तो इंसान को बनाने वाली ज़ात यानी कि अल्लाह ताला को भी ये बात जाहिर है मालूम होगी, और कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से अल्लाह ताला ने ये बातें भी खोलकर बयान फरमा दी हैं। अल्लाह को भी मालूम है कि ये ज़िंदगी आजमाइश है और इसमें इंसान खता का पुतला है, उससे गलतियां होंगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का हर इंसान खता का पुतला है और उससे गलतियां होंगी। इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ और कुरान और हदीस से साबित शुदा है कि जन्नत में कोई भी इंसान तभी दाखिल होगा अगर उसे अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का रहम हासिल हो जाए। बेशक वो रहमान और रहीम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि मैंने कल ही तो अपनी गुफ्तगू में ये कहा था कि दुनिया का कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी आलिम और फाजिल हो जाए, वो अल्लाह के रहम और अल्लाह के करम के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा इंसान खता का पुतला है, उससे गलतियां होंगी, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो कहा है कि मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो गफूर है, रहीम है, रहमान है।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف تو کر دیتا ہے لیکن معاف کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں. یہ نہیں ہوتا اللہ کے ہاں کہ تم دیکھنے میں خوبصورت ہو جاؤ تمہیں معاف کیا، تم بدصورت ہو تمہیں معافی نہیں ملے گی. اور معاف کرنے کے یہ سارے اصول کہاں ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتانے کے لیے وہاں موجود مقدس کتاب قرآن مجید کو ہاتھ میں تھاما اور بتایا کہ اس مقدس کتاب میں لکھے ہیں سارے اصول. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی ہر غلطی کو پکڑنا شروع کرتے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر بھی بات کی. With you, brother. I agree with you totally. It is human to err. Everyone will make a mistake. That's the reason our beloved Prophet said, and I mentioned in my talk on the second day, that no one can enter Jannah without the grace and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. I said that in my talk. That we human beings make mistake, but Allah is forgiving. He is Ghafoor, He is Rahim, He is merciful, He is beneficent, and He forgives His people. But even He has rules and regulations. Even He Himself doesn't just say, okay, fine, you look good, I forgive you, you don't look good, I don't forgive you. He has got His rules and regulations for the human being mentioned in the Quran. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسی بڑی بات کہہ دی جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے بلکہ چونک جائیں گے، شاید آپ کو غصہ بھی آ جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کا حساب کتاب رکھے جو کہ اللہ رکھتا ہے اور اس حساب کتاب کے مطابق ہی جنت میں داخل کرے، ایک جانب انسان کی نیکیاں ہوں جس آزمائش میں وہ کامیاب ہوا وہ ہوں، اور دوسری جانب جن آزمائشوں میں وہ ناکام ہوا یعنی کہ اس کی برائیاں ہوں ان کو رکھا جائے اور پوائنٹس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے کہا کہ دنیا کا کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا اگر پوائنٹ کی بنیاد پر ایک ایک کا نمبر اور نیکی اور برائی کا موازنہ کر کے جنت میں بھیجا گیا. یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرما رکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں کا حساب کتاب کر کے جنت میں بھیجے گا تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ آپ بھی سن لیجئے. لیکن دوستو حیران کن اور کچھ حد تک پریشانی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنت میں نہیں جائیں گے، اور ایسی کوئی حدیث کا نمبر یا حدیث بھی بیان نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس وقت زیادہ نہیں تھا. You can only go to Jannah with the mercy of Almighty God. If Almighty God catches every mistake of yours and gives you a negative point and gives you a positive point for all the good deeds that you do, then no human being will enter Jannah, not even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself. That's what the Prophet said. It's a hadith of the Prophet. It's mentioned in the Quran that Allah will multiply your good deeds by 10 times. But a wrong thing will only count as one. So ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے لیے سلسلہ پہلے ہی آسان کر رکھا ہے اور قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو 10 گنا زیادہ گنے گا. ایک نیکی کے بجائے 10 نمبر ملیں گے، اور ایک برائی کریں گے تو برائی کا ایک ہی نمبر ملے گا. یعنی کہ اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 10 گناہ کرتا ہے تو اسے 10 گناہ نہیں ملیں گے بلکہ اسے ایک ہی گناہ ملے گا. اور اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اسے 10 گناہ نہیں ملیں گے، اسے صرف ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی اور وہ ایک ہی دفعہ گنا جائے گا. اگر نیکی ایک کریں گے تو وہ 10 گنی جائیں گی، اور یہ بات اللہ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دی ہے. تو چونکہ اللہ نے ایک خاص رحم کر رکھا ہے اسی لیے ہم جنت میں جا پائیں گے، ورنہ ہم انسان اس قابل کہاں کہ ہم سب کے سب جنت میں جائیں اور جنت کے سارے پیمانوں پر اور اللہ کی ساری آزمائشوں میں پورا اتریں. ہم تو خطا کے پتلے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ باقی سب گناہ معاف کر دے گا لیکن ایک گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48 میں واضح الفاظ میں بیان فرما دی ہے. وہ گناہ اللہ جس پر کبھی معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو اللہ اپنے رحم اور فضل اور کرم سے انسان کو جو خطا کا پتلا ہے اسے معاف کر سکتا ہے. یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹا اور کہا کہ مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. دوستو یہ مناظر دیکھیے. اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتی ہے. all the good deeds that you do, then no human being will enter Jannah, not even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself. That's what the Prophet said. It's a hadith of the Prophet. It's mentioned in the Quran that Allah will multiply your good deeds by 10 times. But a wrong thing will only count as one. So because of this mercy of Almighty God, He forgives many of His mistakes. The only thing which will not forgive, it's mentioned in the Quran in Surah Nisa, chapter number 4, verse 48, and in Surah Nisa, chapter 4, verse 116, that the sin which Allah will never forgive is the sin of shirk.
associating partner with Almighty God. Any other sin, if he wants, he may forgive you. Because associating partner with Almighty God is a sin which is the biggest of them. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब आपके सामने है। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहती है कि आपको क्या लगता है कि सवाल पूछने वाला ये लड़का वाकई कुछ सीखने के लिए आया था या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को अपनी तरफ से एक नजरियाती या नफ्सियाती तौर पर हराने के लिए आया था। और दूसरा अहम सवाल जो हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रहम और फजल के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। क्या आपने कभी इस तरह की कोई हदीस सुन रखी है? अगर हाँ, तो हवाला के बताकर रेफरेंस और हदीस नंबर के साथ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि टीम हम कदम के सभी व्यूअर्स के नॉलेज में इजाफे का बायस आप बन सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।